ग़ज़वा बद्र का तारीख़ी व ईमान अफरोज़ वाक़या। ये वो दिन था जब आसमान के फ़ैसले ज़मीन पर उतरे, जब तादाद नहीं नीयत जीती, जब कमज़ोर नज़र आने वाले अल्लाह के हुक्म से ताकतवर बन गए। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी का दिन था। पसे मंज़र मक्का के कुफ़ार ने मुसलमानों पर साल साल जुल्म किए, घरों से निकाला, माल लौटा, ईमान की कीमत मांगी। मदीना आकर भी सुकून नसीब न हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि अबू सुफियान एक बड़ा तिजारती काफ़िला लेकर शाम से वापस आ रहा है। यह काफ़िला उन्हीं अमवाल से बना था जो मुसलमानों से छीने गए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से मशवरा किया। किसी जंग की नीयत नहीं थी, सिर्फ काफ़िले को रोकना मकसूद था। लश्कर इस्लाम कुल मुसलमान थे 313, न मुकम्मल हथियार न जंगी तैयारी, सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट, बारी बारी सवारी और दिले ईमान से भरे हुए। इधर कुफ़ारे मक्का 1000 जंगजू, मुकम्मल असलहा, घोड़े, ज़रहें, गुरूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। जब जंग का सामना हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये थोड़ी सी जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। ये वो लम्हा था जब ज़मीन खामोश थी और आसमान हरकत में आ चुका था। फ़रिश्तों की मदद। अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया, मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फ़रिश्ते भेज रहा हूँ। फ़रिश्ते नाजिल हुए, सफ़ेद लिबास, सब्ज़ इमामे। कुफ़ार के दिलों में खौफ उतरा, मुसलमानों के दिल मजबूत हो गए। जंग का आगाज़। जंग का आगाज़ 3 मुकाबलों से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन। तीनों ने कुफ़ार के बड़े सरदारों को ज़मीन पर गिरा दिया। फिर मुकम्मल जंग छिड़ गई। कम तादाद लेकिन बुलंद हौसला, कमज़ोर हथियार लेकिन मजबूत यकीन। फ़ैसला कुन फ़तह। चंद घंटों में 70 कुफ़ार कत्ल, 70 कैदी। कुफ़ार का गुरूर टूट गया, मुसलमान फ़ातेह बन गए। ये सिर्फ जंग नहीं थी, ये हक़ व बातिल का ऐलान था। कुरान की गवाही। अल्लाह ताला ने फरमाया, बदर के दिन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, हालांकि तुम कमज़ोर थे। सबका ग़ज़वा बद्र हमें सिखाता है, फ़तह तादाद से नहीं, ईमान से होती है। अल्लाह की मदद तब आती है जब बंदा मुकम्मल भरोसा करे। रमज़ान सिर्फ रोज़े का नहीं, कुर्बानी और जद्दोजहद का महीना है। आखिरी पैगाम। अगर आज हम कमज़ोर हैं तो बद्र को याद करें, अगर हालात सख्त हैं तो बद्र को याद करें, क्योंकि वो अल्लाह आज भी वही है जो बद्र के दिन था। सोचिए, अगर कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ अमन, सब्र और अखलाक की बात करे, लेकिन फिर भी उसे जंग पर मजबूर कर दिया जाए, तो क्या वो जालिम होगा? आज हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उस सवाल की जिसे अक्सर लोग गलत समझते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगें लड़ी थीं और क्यों? पस मंज़र। इस्लाम से पहले का अरब। इस्लाम से पहले अरब। जुल्म आम था, ताकतवर कमज़ोर को कुचल देता था। औरत, ग़ुलाम और यतीम की कोई हैसियत नहीं थी। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो सबसे ज़्यादा मुखालिफत उन्हीं की हुई जिनके मफादात ख़तरे में थे। मक्के में सब्र का दौर 13 साल। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मक्के में 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने कोई जंग नहीं लड़ी। हालांकि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को मारा गया, पत्थरों पर लिटाया गया, शोबे अबी तालिब में क़ैद रखा गया, लेकिन हुक्म था सब्र करो। मदीना हिजरत के बाद। मदीना आकर भी कुफ़ारे मक्का ने पीछा न छोड़ा, हमलों की धमकियां दी, कत्ल की साजिशें की। तब जाकर अल्लाह ताला ने दिफा की इजाज़त दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों की हकीकत। कुल जंगें, ग़ज़वात 27। ये वो जंगें थीं जिनमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे। असल क़िताल वाली जंगें सिर्फ 9। यानी बाकी जंगों में या तो बग़ैर लड़े दुश्मन भाग गया, या सुलह हो गई, या जंग की नौबत ही न आई। ये बहुत बड़ा सच है जिसे अक्सर लोग नहीं जानते। मशहूर जंगों का मुख्तसर ज़िक्र। ग़ज़वा बद्र 313 मुसलमान, 1000 कुफ़ार, अल्लाह की मदद। तारीख़ साज फ़तह। ग़ज़वा उहुद, इताअत का सबक, वक्ती नुक़सान मगर ईमान की मजबूती। ग़ज़वा खंदक, बग़ैर तलवार के जंग, हिकमत और सब्र की मिसाल। फ़तह मक्का, सबसे बड़ी ताकत मगर बदला नहीं।
عام معافی کا اعلان۔ یہ ہے اسلام کی اصل روح۔ غلط فہمی کا ازالہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے پھیلا۔ حقیقت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جارحانہ جنگ نہیں کی۔ ہر جنگ دفاع میں تھی۔ بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو نقصان منع تھا۔ درخت کاٹنا، لاشوں کی بے حرمتی منع تھی۔ کیا یہ کسی ظالم کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام پھیلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، سچائی سے، انصاف سے، معافی سے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی متاثر ہوئے، قیدی مسلمان بنے، دل جیتے گئے، زمین نہیں۔ آج کے لیے پیغام: اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو طاقت سے سب کو مجبور کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے دلوں کو بدلا، نفرت کو محبت میں بدلا۔ یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اختتامی کلمات۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنگجو نہیں، ظالم نہیں، بلکہ انصاف کے علمبردار تھے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ محض تاریخ نہیں بلکہ ایک پیغام ہے۔ طاقت نہیں، کردار سب کچھ بدلتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی اصل تصویر دنیا تک پہنچ سکے۔ موضوع: رمضان آ رہا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوچئے ذرا۔ رمضان آنے میں بس 2-3 دن رہ گئے ہیں۔ وہی رمضان جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہی رمضان جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وہی رمضان جس میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ یا پھر ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں گناہ ہمیں روز بلاتے ہیں اور ہم مسکرا کر ان کے پیچھے چل پڑتے ہیں؟ رمضان قریب ہے اور ہم اب بھی آنکھوں کے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، زبان کے گناہوں کو مذاق سمجھتے ہیں، دل کو حسد، کینہ اور نفرت سے بھرتے جا رہے ہیں۔ نماز کو وقت نہیں، لیکن فضول سکرولنگ کے لیے گھنٹوں ہیں۔ ہم کہتے ہیں رمضان میں نیک بن جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے، کیا رمضان ہمیں بدلے گا یا ہم رمضان کو بھی اپنے جیسا بنا لیں گے؟ ہم کن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ آئیے سچ بولیں، خود سے، بغیر کسی بہانے کے۔ آج ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ؟ سب بولتے ہیں۔ غیبت؟ بس باتیں ہی تو ہیں۔ ناجائز تعلقات؟ دل کا معاملہ ہے۔ نماز چھوڑنا؟ اللہ دل دیکھتا ہے۔ یہ جملے نہیں، یہ وہ زہر ہیں جو آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو مارتے جا رہے ہیں۔ ہم رمضان سے پہلے بھی گناہ کرتے ہیں اور رمضان میں بھی یہی پلان ہوتا ہے کہ رات کو توبہ کر لیں گے، لیکن کیا ہمیں یقین ہے کہ اس رمضان کی ایک بھی رات ہمیں نصیب ہوگی؟ رمضان صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں۔ رمضان صرف سحری، افطاری اور تراویح کا نام نہیں۔ رمضان تو وہ مہینہ ہے جو پوچھتا ہے، کیا تم نے اپنی نظر کو پاک کیا؟ کیا تم نے اپنی زبان کو روکا؟ کیا تم نے دل کو اللہ کے حوالے کیا؟ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، حرام دیکھ رہے ہیں، نماز کو ٹال رہے ہیں، تو ڈر جاؤ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں صرف بھوک اور پیاس ہی ملے۔ رمضان کی آمد ایک اعلان ہے۔ رمضان آ رہا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آخری کال ہو سکتی ہے، ایک موقع، ایک مہلت، ایک دروازہ جو کہہ رہا ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی لوٹ آؤ، اب بھی معاف ہو سکتے ہو، اب بھی تم بدل سکتے ہو۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تم خود مان لو کہ تم غلط ہو۔ اگر یہ آخری رمضان ہو، ذرا سوچئے، اگر یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو، اگر اس کے بعد کوئی سحر نہ ملے، کوئی افطار نہ ہو، کوئی تراویح نہ ہو، کیا ہم چاہیں گے کہ ہماری زندگی گناہوں میں ختم ہو، یا ہم چاہیں گے کہ اللہ ہمیں اس حال میں بلائے کہ ہم اس کی طرف لوٹ چکے ہوں؟ آج کا پیغام: رمضان آ رہا ہے اور یہ ہم سے سوال کر رہا ہے، کیا تم واقعی بدلنا چاہتے ہو یا صرف نیک نظر آنا چاہتے ہو؟ فیصلہ آج کرو، کل نہیں، رمضان میں نہیں بلکہ ابھی، کیونکہ جو رمضان سے پہلے نہیں بدلا وہ رمضان کے بعد بھی وہی رہتا ہے۔ اختتامی لائن: اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو تھوڑا سا بھی چبھی ہے تو سمجھ لیجئے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے۔ رمضان آ رہا ہے اور اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔